जदि ओडिशा और बेंगल भितर गोटे कंपैरिजन करा जाए ओडिशा रे जेंती आपण देखिबे बीके पांड्यान को समय डीएस कुटे थिले आशीष सिंह थिले स्ट्रेटेजिस्ट माने थिले जो माने ना को मात्र ऑफिसर थिले भितरे किंतु पार्टी पाई कि बीजेडी पाई काम करथिले से मानको हटै दिया गला बिजु जनता दल इलेक्शन रे हारिला तो सेही भली गोटे घटना घटिया पे वेस्ट बेंगल जाउची कि जे ब्यूरोक्राट मानकु स्थानांतर करी ऑफिसर मानकु स्थानांतर करी जे पूरा पूरी सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम को अचल कर दिया जायछि जा फल सरकार टीएमसी सरकार हारिबार यथेष्ट आशंका सृष्टि होइछि। निश्चित रूपे देखो अनेक गुडे प्रश्नर उत्तर मिलू नाही आपण एबे सीबीआई रो डायरेक्टर जहा को करियो को जाउछन सीबीआई गोटे एभली ऑर्गेनाइजेशन जहार डायरेक्टर निश्चित रूपे तांकर गोटे नॉन पार्टिजन रोल होबा दरकार आपण जहा को सीबीआई रो डायरेक्टर करिया पई जाउछंती जे आसाम कैडर रो आईपीएस ऑफिसर तांको एबे बेंगल रे बसे दिया जायछि काहे कि तार एक्सप्लेनेशन कहा को किए दबो आपणकर इलेक्शन कमिशन आज पर्यंत देखिछंती केबे निर्वाचन आयोग कौनसी पॉलिटिकल पार्टीज को ना नहीं कि धमक देछि सोशल मीडिया पोस्ट रे ट्वीट रे निर्वाचन कमिशन तृणमूल कांग्रेस को रीतिम धमक देला एटा गोटे हमर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम रो जो डेकोरम थाए गोटे मर्यादा थाए से मर्यादा एटा होछि उल्लंघन आपण माने चैनल रे बसिकरी एभली जुक्ति करि परिबे ये गले कोन असुविधा होछि पुलिस तो ममता पई काम करूथला सेंट्रल पुलिस जे फोर्सेस जे कि काउंटर कले कोन असुविधा होछि कम से कम ओडिसा रे लोकन को तो एभलिया कथा कहबार दरकार नै काहे कि ना संघीय व्यवस्था रे राज्य रो गोटे ऑटोनॉमी अछि से भितर जते त्रुटि थाए बध्य किंतु आज जदि सेठी सेंट्रल फोर्सेस चली गले काली ओडिसा रे भी सेंट्रल फोर्सेस आसी कि बसिबे काली झारखंड रे भी बसिबे छत्तीसगढ़ रे भी बसिबे आज निर्वाचन पाई बसिले काली आउ कोन पाई बसिबे काली जते बेले आपण उत्कल गौरव ओडिया स्वाभिमान रो कथा कहबे सेते बेले भी सेंट्रल फोर्सेस को पठा जिवो सेते बेले ठीक हबो आपण कहबे आपण को भाबुचंती इलेक्शन बाहर एथरो सेंट्रल फोर्स आसी बसिबे बोली भाबुचंती एटा होची थरे निया लागिले ए निया एटा होची चाळ घर जेमति निया देई चले से भलिया चले आपण प्रत्येक इलेक्शन देखि नियंतु गोटे इलेक्शन परठू आउ गोटे इलेक्शन को जेमिति हमें जाउचे गणतंत्र रो पूरा स्वरूप बदली गलानी आज कोन होची मूल कथाटा कोन बेंगल रो सबटू बड़ कष्टदायक कथा कोन आज पर्यंत आमे गणतंत्र को बुझिथिलु जे गणतंत्र रे मतदाता निश्चय करंती तांको नेता किए हबो तांको सरकार किए हबो एबे कोन होची एबे नेता और सरकार डिसाइड करबे मत किए देई परबे एटा गणतंत्र रो जदी विडंबना नहे आ कोन एटा को आपण केमिति या थारु नजर हटे 27 लाख लोक बाद पड़िले एसआईआर रो आपण भाबुचंती सेमानकर गोटे बड़ इंपैक्ट हबो ए जो 92.58% वोटिंग हेची ए माने की को माने वोट देइछन देखंतु शतकड़ा 92 हला 90 हला सेटा को देखंतु नै एब्सोल्यूट नंबर को देखंतु जेहेतु गोटे बड़ संख्या रे लोक वोटर लिस्ट रु बाहर हे गले तेनु आपणकर बेसटा कम हे गला तेनु जेतिकी लोक एमिति ही वेस्ट बेंगल रे सबु बेले 80 रु 85 वोट देबाकू एथरो जो एसआईआर जिनिसटा हे गला परे मु दिल्ली रे रहे मु जो जगह रे रहे नोएडा रे आम पाख आख एरिया रे जेते सबु घरे डोमेस्टिक हेल्थ किंबा सेठी जेते आपण सिक्योरिटी गार्ड देखिबे प्लम्बर देखिबे बडी सबु हेले माइग्रेंट वर्कर वेस्ट बेंगल ठीक अछि से भितर मुसलमान भी अछंती से भितर हिंदू भी अछंती किंतु प्रत्येक परिवार सेठी 15 दिन 20 दिन रो मजूरी हरै कि से माने तीन थर बंगाल आसीछ प्रथम थर पे आछन वोट दाव ना आगुर आछन ना प्रथम आगुर आसुतले वोट दाव पे एथर तीन थर आसीछंती काहे कि प्रथम आसीले दाखिल करिया पई तांको ना एसआईआर अंडर रे तापर हियरिंग हला सेते बेले समान को आसे पड़ला एबे पुनी वोट देवा पे आछछ मु कहूची मोरी घरे दि जण से बड़ी काम करै मु खबर रखे सेमाने को भितरे मु कथाबार्ता करी एटा ठीक भाबरे जानिची जे अनेक एभली लोक अछंती प्राय एई मध्य रे ए तीनोटी ट्रिप रे 10 दिन 15 दिन रो मजूरी हरै कि सेमान को जिबा पड़ची काहे कि ना आपण बुझि नियंतु गोटे कथा तांको मन भितरे कोन भय तांको मन भितरे ए भय जे आमे जदी एथरो वोट दबु ना हमर नाटा जदी मिसिला नाही आमे हमर वोटर राइट जदी चली गला वोटर आई कार्ड चली गला काली हमर प्रथमे तो राशन जीव
ଯେତେ ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରୁ ଯାହା ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ସବୁ ଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି କାଲି ଆମର ନାଗରିକତା ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଆସିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭୟ 1,00,000 ନୁହେଁ 50,000 ନୁହେଁ, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ବଙ୍ଗାଲ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ଆଫେକ୍ଟେଡ, ବଙ୍ଗାଲଟା ତ ବଡ ପପୁଲର ଷ୍ଟେଟ ନା, ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅନିଶ୍ଚିତତା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଏ ଭୋଟ ସବୁ କଣ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ? ନା ନିଶ୍ଚୟ ନୁହେଁ, ନା ନୁହଁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ଏଥିରୁ ଭୋଟ ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଯିବ। ଯୋଉମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନେ ବିଜେପି କୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ହଁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିବାର ଏଥର ଏଟା କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ୱାର୍କ କରେ, ସେଥିରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ଫେସିଲିଟେଟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କାହାର ଟ୍ରେନ ଭଡା ଦେଲା, କିଏ ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଫର୍ମ ଭରିବାରେ ତୋ ନାଁଟା ଆସିବ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସେଇ ଉପରେ କିଛି ଯିବେ। ତାପରେ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକରି ବି ବଡ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ବଙ୍ଗାଲରେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ପରିମାଣର ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟର ଲୋକେ ମୁସଲମାନକୁ ନେଇକରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୁସଲିମ ଅପିଜମେଣ୍ଟର ସରକାର ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି। ସିଏ ବଙ୍ଗାଲରେ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବମ୍ବେରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥର, ଯାହା ଯୋଗୁ କି ଆହୁରି ଗୋଟେ କାରଣ ଏମିତି ଭୋଟର ଟର୍ନଆଉଟ କାହିଁକି ଆସିଛି, ସେ ଭିତରୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ କିଛି ଲୋକ ମମତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, କିଛି ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, କିଛି ଲୋକ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ବି ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଥର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୋଟ କିଏ ପାଇବ, ଅଧିକ ଭୋଟ କିଏ ପାଇବ ସେଟା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ସେଥିରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ସେ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଛି, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାହାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ ସେୟାର ମମତାକୁ ଯିବ, ତାପରେ ବିଜେପି କୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ବାମପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଗୁଡାଏ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଭୋଟ ମିଳୁଛି, ଯଦିଓ ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି କେବେ ହେଲେ କଲ୍ଟିଭେଟ କରିନାହାନ୍ତି। ବାମପନ୍ଥୀ ମୁଁ ଯାହା କଥା ଶୁଣୁଛି, ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ସିଟ୍ ଜିତି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଥର ବଢିବ। ଗତ ଥର ଯୋଉ 0-0 ଟାଇପର ହେଇଯାଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ 10-12 ଖଣ୍ଡେ ସିଟ୍ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତ ନିଜେ ଆପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜିତିବେନି। ନା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟରେ ବିପକ୍ଷକୁ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୋର ମତ ଯଦି ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଜାଣେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବି କମ ଡିକ୍ଟେଟର ନୁହନ୍ତି। ମୋଦି ଆଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଟେ ମାନେ ସେକୁଲାର ମେଣ୍ଟକୁ କିଛିଟା ଆପଣ ସେଇଟା କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚଲେଇବା, ପାର୍ଟି ଚଲେଇବା, ସିଏ ବି ଭାରି ଅଟୋକ୍ରାଟିକ ଲିଡର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଅଛି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉ ଗୋଟେ ଲିଡର, ଫାଇଟିଂ ଲିଡର ଅଛି, ଲଢେଇ ଜାଣିଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଫଲୋ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମହିଳା ଲିଡର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କାହା ଭିତରେ ସାହସ ନଥିଲା ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର, ଯାହାକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଲା। ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇକରି ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ବାହାରି ବି ଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକଲା ଠିଆ ହେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଠି ପଡୁଛି, ରକ୍ତ ବହି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପେନ ସରିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପେନର ଇମେଜ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର ପଛରେ ବସି ସେ 6 କିଲୋମିଟର ଏଇ ଖରାରେ ରୋଡ ଶୋ କଲେ ଭବାନୀପୁରରେ। ଯଦି ଆପଣ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସେଡ୍ୟୁଲ ଦେଖିବେ, ଗତ ଅନେକ ଦିନର 5-5ଟା ମିଟିଂ, ସିଏ ଏଇ ବୟସରେ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଝଡିଗଲେଣି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ବ୍ୟାଟଲ, ସିଏ ସେଟା ଠିକ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନେତା, ସିଏ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏରେ ବିଲିଭ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ବଙ୍ଗାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ କଣ ହବ ପରିଣାମ। ମୋର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ରାୟ ସାହୁ,